Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। जैसे ओपनिंग में बात हो रही थी, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और ये बहुत अहमियत का हामिल दिन है, इसलिए कि हमारी सारी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी का जो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो हमारे दिमाग में है। अगर हम सोचें कि हम कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं, अगर हम करना चाहें तो हम कर लेते हैं। और जो चीज़ें हमें यहाँ से मेंटली ब्लॉक हो जाए ना कि ये मुमकिन नहीं है या हो नहीं सकेगा या चैलेंजेस लगें या मुश्किलात लगें, हम उन पे काबू नहीं पा सकते। अनफॉर्चुनेटली ये जो मेंटल हेल्थ का एरिया है, ये हमारा थोड़ा निगलेक्टेड एरिया है। यहाँ पर हम ज़्यादा काम करना और इस तरफ ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते। आज तक हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाना जो है थोड़ा टैबू है। हालांकि खासा बेहतर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको क्या मसाइल आ रहे हैं ज़हनी तौर पे, उनसे कैसे निपटना है, इसके बारे में मॉलेज से रुजू करना जो है ये मुश्किल समझा जाता है और इसको बुरा समझा जाता है। सो आज एक इस हवाले से बात करेंगे और दूसरा पूरी दुनिया में इस साल जो थीम है वो ये है कि आपकी काम की जगह पे आप अपनी ज़हनी सेहत की हिफाजत और उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। सो उस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर मरियम मलिक, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और तलाल ज़ुबैर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड इस तरफ मेरे पास जो हैं वो डॉक्टर मरहमा शम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मरहमा, आप भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर तैयबा जो हैं ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन डॉक्टर तैयबा यूनिवर्सिटी कैंपस काउंसलर भी हैं इसके साथ। सो वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम ये शुरू करना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ कहते किसे हैं। सो लेट्स हैव आवर से कि आप कैसे डिफाइन करेंगी व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, मेंटल हेल्थ का मतलब है कि जिस तरह हमारे जिस्म की हम खैर रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं एक्सरसाइज से, वर्कआउट से, अच्छा खाने पीने से, इन द सेम वे हमारी बॉडी कनेक्टेड है हमारे मेंटल हेल्थ के साथ। मेंटल हेल्थ हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपनी डेली लाइफ के तकरीबन तमाम काम हम इसकी बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं काम में, घर में, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशनशिप्स में, तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इसमें किरदार अदा कर रही है। बेसिकली जो आपका माइंड का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो आपकी मेंटल हेल्थ है और इसका ख्याल रखना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही। आप तैयबा कैसे, आप यूथ को हैंडल कर रही हैं, तो क्या है मेंटल हेल्थ आपके ख्याल में? देखिए, मेंटल हेल्थ इज़ बेसिकली एन अम्ब्रेला टर्म और हम इसमें बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर रहे होते हैं। और अगर आप बहुत ही सिंपल फॉर्म में देखें तो इसका समझ लें कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, हम फील क्या करते हैं और हम सोशलाइज कैसे करते हैं, लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिससे हमारी इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो कवर हो जाती है। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि हमारे लाइफ के सारा एरियाज़ को हम एक जो वेल बीइंग का एक अम्ब्रेला है उसके अंदर हम इसको कवर करते हैं और इसमें हमारी पूरी ज़िंदगी आ जाती है। ठीक है, आप तलाल कैसे लेते हैं मेंटल हेल्थ को? देखिए, मेंटल हेल्थ जो है ये किसी भी इंसान का जो इनर पीस है उसको डिफ़ाइन करती है और वो जो भी काम काज कर रहा होता है वो उसके अंदर कितना रिलैक्स होता है। अगर वो किसी से बात करता है किसी मुश्किल टॉपिक पे, तो क्या उसको बात करते हुए गुस्सा तो नहीं आ जाता? नंबर 1। नंबर 2 पे ये कि क्या वो अपने रिश्ते जो है, जो बेसिक रिश्ते हैं, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ, दोस्तों के साथ, अपने काम की जगह के ऊपर, तो क्या वो अपने बेहतरीन रिश्ता जो है वो मेंटेन कर पाता है? और तीसरे नंबर पे ये कि जो उसका जो एक इनर सेल्फ है वो उससे वो कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है, वो अपनी हैप्पीनेस जो है उसको कितना अच्छा प्रैक्टिस कर पाता है। तो इन चीज़ों का ताल्लुक जो है किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ से है। अगर उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है तो वो इन सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो बेहतरीन तरीके से टैकल कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो इन सब एरियाज़ पे जो है वो जंग सा उसका समा होगा। ये जो आपने बहुत बार आप कर दिए, मुझे नहीं लगता इस पे तो बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो मेंटली हेल्थ उनका जो है तो वही होगा जो तैयारी करेगा। यानी मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज नहीं है जो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, इस पे तैयारी की जरूरत है। अच्छा मरियम, आप मेंटल हेल्थ किसे कहती हैं और कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके बारे में? बेसिकली मैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगी। मेंटल हेल्थ इज़ द बैलेंस, ठीक है। आप में कितना बैलेंस है, आप कितना थ्रेशोल्ड ले सकते हैं, आप मुश्किलात को कैसे फेस करते हैं। अगर आप इफ़ यू आर हैविंग अ बैड डे, हाउ आर यू फेसिंग इट? इफ़ यू आर क्राइंग, इफ़ यू आर हैविंग अ ब्रेक डाउन, हाउ आर यू फेसिंग इट? हाउ आर यू रेगुलेटिंग इट? इसको मेंटल हेल्थ कहते हैं। कुछ लोगों की अच्छी होती है और जिन लोगों की अच्छी होती है उनको मोस्टली साइकोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं होते, दे हैव गुड कोपिंग मैकेनिज्म्स। लेकिन जिनकी अच्छी नहीं होती उनको डिसऑर्डर्स होते हैं, काफ़ी टाइम तक वो स्ट्रेस में रहते हैं,
स्ट्रेस से फिर प्रोलॉन्ग आपकी बीमारियां निकलती हैं डिफरेंट किस्म की, आप डिफरेंट इश्यूज़ की तरफ जाते हैं, आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आप रिएक्टिव हो जाते हैं, आप बहुत चिंकेंगे चिल्लाएंगे कोई भी बात करते हुए, आप फैमिली की तरफ रिएक्टिव हो जाएंगे, फ्रेंड्स की तरफ रिएक्टिव हो जाएंगे, स्पाउस की तरफ रिएक्टिव होंगे। तो मेंटल हेल्थ इज़ बेसिकली द बैलेंस, द ब्यूटी ऑफ बैलेंस। बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोगों की बातें सुनकर ना तो मैं वाकई में डर गई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल काम है मेंटली हेल्दी होना। इज़ दिस जस्ट अ ब्लेसिंग कि कुछ लोग मेंटली हेल्थी होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे? ये क्या कोई मतलब जेनेटिक वो है, प्रीडिस्पोजिशन है, कोई आपकी मतलब आपके लिखा हुआ है कि यू विल बी मेंटली सिक? सो ये क्या है? जब हम मेंटल हेल्थ को देख रहे होते हैं तो हम डेफिनेटली जेनेटिक कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। लाइक अगर आप देख लें बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया को, एडिक्शन को, इट हैज़ अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। बट ऐसा नहीं है कि फ़लाना बंदा जो है इसके ऊपर हम लगा दें कि इसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी। अगर उसके लाइफस्टाइल, उसके एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, एडल्टहुड के आ जाते हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम आए हैं तो वो डेवलप कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। और कुछ लोग टेम्परामेंटली भी प्रोन होते हैं, टेम्परामेंट जेनेटिक तरह अगेन हो जाता है कि वो प्रोन होते हैं, दे हैव सेंसिटिव पर्सनालिटीज़ और सेंसिटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स, या कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं होते हैं या फिर मैलअडैप्टिव हो जाते हैं, तो दे आर मोर प्रोन टू मेंटल हेल्थ इश्यूज एज कम्पेयर टू द अदर पॉपुलेशन। बट ऐसा वी कैन नॉट स्पेसिफाई व्हाइल अ चाइल्ड इज ग्रोइंग अप कि यू नो इसको होगा या नहीं होगा। अब ये तैयबा, ये देखिए एक ही पेरेंट्स की औलाद होते हैं बच्चे, और एक ही ऑलमोस्ट माहौल में परवरिश पा रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंट होते हैं। एक बच्चा जो है उसकी सेंसिटिविटी का और चीज़ों के साथ कोप करने का मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट होता है, एक का बिल्कुल फ़र्क होता है, उसी में चंद कामयाब होते हैं, चंद बिल्कुल नाकाम होते हैं। देखिए ये आपकी बात से ही मैं लूँगी, जैसे आपने कहा ना कि एक ही पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, लेकिन वो एक फर्स्ट बॉर्न होता है, एक मिडिल बॉर्न होता है, एक लास्ट बॉर्न होता है। पेरेंटल एटीट्यूड भी उन सब की तरफ अलग अलग होता है। और जहाँ तक बात करें आप प्रीडिस्पोजिशंस की, येस साइंटिफिकली इट्स प्रूव्ड कि आपका 70% जेनेटिक मेकअप, जैसे आप कह रहे हैं कार्डिक इलनेस है, डायबिटीज़ है, जैसे आपकी और भी कैंसरस डिजीज़ हैं, वो सब अगर हम एक्वायर कर रहे हैं पेरेंट्स से, अपना स्किन कलर ले रहे हैं, आई कलर ले रहे हैं, हेयर कलर ले रहे हैं, तो इसी तरह से हम मेंटल डिसऑर्डर्स को भी एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम द जनरेशंस। हमारे वो आ रहा है, अगर मदर डिप्रेसिव है तो बच्चों में ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिप्रेशन डेवलप करेंगे। जैसे इन्होंने बात की कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, येस इट इज़ वेरी ट्रू कि अगर हेल्दी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे और अगर बच्चे की ग्रूमिंग ऐसी हुई है या ट्रेनिंग में अच्छे लोग उसको मिले हैं, या उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है, या टीचर्स बहुत अच्छे मिले हैं, पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही है, पीयर्स की सपोर्ट रही है, तो येस वो उनमें कोपिंग या रेजिलियंस ज़्यादा होगी। वो बच्चे जिनके पेरेंट्स एडिक्टिव थे या डिप्रेसिव थे या वो किसी भी डिसऑर्डर के साथ थे, लेकिन उनको सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिल गया, तो वो रेजिलियंट होंगे। और जिन बच्चों को नहीं मिलता, उन्होंने जो कुछ देखा होगा वो उसी को इमिटेट करेंगे, उसी को कॉपी करेंगे। तो इसमें दोनों का है, नेचर एंड नर्चर both plays the equal part, equal role। ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें मैं चाहूँगी सब अपनी इनपुट जो है वो दें कि सेम लाइकवाइज आपकी क्या टेक है तलाल, कि ये कैसे हो जाता है कि एक ही माहौल में एक ही सर्कमस्टांसेस की तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। एक वो है जो कि मतलब जिसे कहते हैं कि वो मैन ऑफ क्राइसिस, कि वो मुश्किलात में वो ज़्यादा उभर के सामने आ जाते हैं, और एक वो है जो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। अच्छा देखिए, जैसे जो बच्चे जो हैं टाइम जो ट्विंस पैदा होते हैं या 3 बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं, अगर आप उनकी पर्सनालिटीज़ को भी देखें जो कि ऑलमोस्ट एक इन्वायरमेंट के ऊपर पले बढ़े होते हैं, तो उनकी पर्सनालिटीज़ एक जैसी नहीं होती। और एक जो बच्चा होगा वो एक्सट्रोवर्ट होगा और वो अपनी बातचीत बड़ी कॉन्फिडेंस से कम्युनिकेट कर लेगा। दूसरा जो बच्चा होगा उसको आपको सिखाना पड़ेगा कि उसने अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। मैं थोड़ी एग्जांपल देता हूँ कि मेरी 3 बेटियां हैं, तो एक जो है उसको उसके मुंह में अल्फाज डालने भी नहीं पड़ते, उसको पता है कि अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। आज सुबह इनको मैंने किसी एक बात से मना किया तो उन्होंने मुझे और मैंने उनकी माँ उसको असर्ट कर रहे थे, तो वो बना रही थी, एक पिक्चर उसने बनाई 5 साल की बच्ची ने कि बाप बहुत खुश है, माँ बहुत खुश है, और जो बच्चा है वो बहुत सैड है। अच्छा। So she knows how to express herself। ये मैंने उनको नहीं सिखाया, ये उनको नेचुरली आता है। उसके बाद जो उनकी ट्विन सिस्टर है यानी ट्विन सिस्टर जो है वो उसको जो है हमें एजुकेट मुझे करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो थोड़ी इंट्रोवर्ट है, वो घुटा हुआ बच्चा है और वो थोड़ा एंग्शियस बच्चा है, तो मुझे उसको सिखाना पड़ता है कि अपने जज्बात का इजहार कैसे करना है। तो हमें जो है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना कि हमारे कौन से बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ें, कौन सी स्किल्स अप टू द मार्क हैं और किसके अंदर नहीं है। क्योंकि
ہر بچہ جو ہے اپنی انوائرمنٹ کو اپنی سچویشن کو ڈفرینٹ طریقے سے کوپ کر رہا ہوتا ہے. کچھ بچے آٹومیٹکلی کچھ چیزوں میں اچھے ہوتے ہیں, ہاں وہ کسی اور چیز میں ویک ہوں گے, ان کو وہاں ہیلپ کی ضرورت ہوگی. اور لیکن کچھ بچے جو ہیں ان کو سائیکلوجیکل چیزوں کے اندر زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہوگی, ایموشنل معاملات میں زیادہ ضرورت ہوگی. وہ ہو سکتا ہے کسی اور اسپیکٹ میں اپنی کمپیریزن کے اندر دوسری بہن سے وہ بہت آگے ہو. سو ہر ایک بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر ایک کی ڈفرینٹ نیڈ ہوتی ہے. ہر انسان جو ہے وہ ایک ہی بات کا ڈفرینٹ مطلب انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور جیسے وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے تو ایز اے پیرنٹ ہمیں اس پر نظر رکھنی پڑتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو گروم کرنا پڑتا ہے. اچھا, اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے مریم کہ پیرنٹس جو ہیں وہ جج نہیں کر پاتے, جبکہ کہتے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, اور سارے پیرنٹس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ انہیں تو اپنے بچوں کا سارا کچھ پتہ ہے, لیکن وہ یہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتے کہ کس بچے کو ہیلپ چاہیے اور ہاؤ ٹو ہیلپ ہم اور ہر. فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہ جیسے انہوں نے بات کی, سب نے بات کی ہے انڈیویجویلٹی کی, ٹھیک ہے, یہ انڈیویجویلٹی ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنے سا ہوتا ہے, کوئی کسی سا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہم لوگ کچھ میکینزمس اپنے ماں سے لیتے ہیں, باپ سے لیتے ہیں, انوائرمنٹ سے بھی لیتے ہیں, بٹ سم تھنگس آر ان بلڈ. ٹھیک ہے, کچھ لوگ واقعی بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ بچے واقعی بہت اچھے ہوتے ہیں, ایکسپریسو ہوتے ہیں. دے نو اگر مما غصے میں ہیں تو کیسے بات کرنی ہے, ابھی یہ بات نہیں کرنی, ابھی مطالبے نہیں کرنے, اینڈ سم دے ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, اور جیسے وہ مطالبے کرتے ہیں آگے سے نہ ہوتی ہے یا جھڑپ پڑ جاتی ہے, دے ریئیکٹ. ٹھیک ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایڈلٹس ہیں, ہمارا کام ہے کہ ہم بچوں کو سمجھیں. ٹھیک ہے, ان کو لے کے چلیں, کیونکہ کڈس آر ناٹ دیٹ ایموشنلی میچور, آئی مسٹ سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بات سچ ہے کہ 1 گھنٹے کا بچہ پیدا ہوا وہ بھی سیڈنس فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, ہم سب کو ٹائم لگا ہے. جس طرح سے کہ ہمارا فرنٹل لوب ہے یا فرنٹل برین ہے, اس کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ٹیکس 25 ایئرس ٹو میچور. ٹھیک ہے, پھر آپ ریشنل ڈیسیجنس تب لیتے ہو. تو 25 ایئرس کے لائف اسپین تک یو نو دیر از اے لاٹ آف ایئرس, یو ول ڈو اے لاٹ آف مسٹیکس, اینڈ یو نیڈ انڈرسٹینڈنگ پیرنٹس, سپورٹیو انوائرمنٹ ٹو ہیلپ یو. ٹھیک ہے, ٹو اسسٹ یو. ٹھیک ہے, اب وہ کیا چیزیں ہیں جس کو پیرنٹس کو جج کرنا چاہیے مرحبا, جو کہ ہم مطلب جسے کہتے ہیں جلدی آئیڈینٹیفائی کر لینے چاہیے, یا لیٹس سے کہ وہ کون سے بڑے بڑے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں جو بعض اوقات بڑی معمولی طرح سے ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے, اس سے کنیکٹ کروں گی میں آپ کی پچھلی بات سے بھی, کہ ہر بچہ ٹیمپرامنٹلی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, ایوری ون از ڈفرینٹ. ایک فیملی میں اگر 5 بچے بھی ہیں نا, تو وہ ایک ہی ایونٹ کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ان کی الگ اسٹوریز ہوں گی. اف یو وڈ آسک آل بہن بھائی بیٹھ کے کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں کیا ہوا تھا, تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو الگ الگ بتائیں گے. اٹس ڈفرینٹ نا. اسی طرح بچوں میں جو ہے نا وہ چینجز آتے ہیں. اگر ہم دیکھیں اسپیسیفکلی کوئی بچے اگر کسی پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہونے والے ہیں, اینٹائی سوشل بارڈر لائن کا, ٹھیک ہے, تو غصہ دیکھا جائے گا بچے میں چھوٹی سی عمر میں, جس کو ہم کنڈکٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, غصہ بہت زیادہ ہوگا یا خاموش بہت زیادہ ہے. یار اتنے سے بچے ہوتے ہیں وہ بھی بہت غصہ, تو وہ مطلب آئی مین ٹوڈلرس میں بھی یہ آ جاتا ہے یہ مسئلہ کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر. یہ ٹیمپرامنٹ ہے نا, کہ کچھ ٹوڈلرز میں جو ہے وہ غصہ زیادہ ہوگا, کچھ میں نہیں ہوگا, کچھ میں پیشنس زیادہ ہوگا, کچھ میں نہیں ہوگا. بٹ جب پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی, جو ہے وہ ٹوڈلرہڈ سے آپ نکل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی جو ہے 7, 8, 9 ایئرس کی ایج ہے, جو کہ ایرکسن کی تھیری کے مطابق بھی بہت مشہور جو ہے وہ پرسنالٹی کی تھیری ہے. یہ وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو پوٹینشیل ڈفرینسز محسوس ہو رہے ہوتے ہیں, انڈیویجویلٹی کے بھی اور پیتھولوجی کے بھی, میل اڈیپٹیونیس کے بھی. بچہ بہت خاموش ہے, بچہ بہت غصہ کرتا ہے, بچہ گھلتا ملتا نہیں, اس کی سوشلائزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک جو نارمل نارمس کے مطابق کلچرلی, اچھا اس میں ہم نے کلچر اسپیسیفک چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کچھ کلچر میں بچے کچھ طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اور کچھ کلچرس میں کسی طرح کرتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو کلچر نارمس, نارمیلٹی کے پرنسپلس پہ وہ نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت ہائپر ریئیکٹ کر رہا ہے یا وہ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہم نے نا میڈین میں رہنا ہے, نہ ہم نے بالکل لو زون میں جانا ہے نہ ہائی زون میں جانا ہے. تو کون سا بیہیویئر جو ہے وہ ڈیویشن کی طرف جا رہا ہے, ہم نے اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے, اور یہ نظر آ رہا ہوتا ہے, پیرنٹس کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, اب اگر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کی کریکشن میں کیا چیلنجز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہو کہ پیرنٹس کو نظر آ رہا ہوتا ہے؟ طیبہ آپ کے پاس تو بچے آتے ہیں نا جو یوتھ میں ہوتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, ان کے پوائنٹ سے ہی میرے مائنڈ میں یہ بار بار ایک بات آ رہی تھی, دیر آر سرٹن ریڈ فلیگس جو کہ پیرنٹس نگلیکٹ کرتے ہیں, ان کو اگنور کرتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ایموشنالٹی بھی ہے, پیرنٹل اٹیچمنٹ بھی ہے, کہ پیرنٹس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ایک وقتی چیز ہے, یہ سیٹل ہو جائے گی, اور وہ چائلڈہڈ سے کیری کرتے رہتے ہیں وہ پرابلمز, وہ کنڈکٹ جیسے ایشوز انہوں نے بات کی. اگر چائلڈہڈ میں آ رہا ہے تو کنڈکٹ ایشو ہے, بڑا ہوگا تو ہم ڈیلیکوینسی میں اس کو فال کرتے ہیں کہ نہیں اچھا اس کا پرابلمٹک بیہیویئر ہے, اینڈ جب اڈلٹہڈ میں آتا ہے تو اٹ کمز اپ ود اے ڈس آرڈر. تو یہ جو ریڈ فلیگز ہے نا, یہ پیرنٹل چیک اور پیرنٹل انوالومنٹ بہت ضروری ہے کہ بچوں کی اندر کیا چینجز آ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو بچوں میں ڈس آرڈرس کی جو پریزنٹیشن ہے نا, دیٹ از ڈفرینٹ فرام ایڈلٹس. اگر ایک بچہ ڈپریس ہے
وہ بڑوں کی طرح ایکٹ نہیں کرے گا, وہ بڑوں کی طرح اداس نہیں رہے گا, اس کو اداسی کا وہ میننگ نہیں پتہ ہے جو ایڈلٹس کو پتہ ہوتا ہے. تو ان میں انڈیکیٹرز کو ہائی لائٹ کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا کہ بچے میں کیا چینجز آ رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر وہ ڈسٹنٹ ہو رہا ہے یا سوشلائز نہیں کر رہا ہے, یا جیسے اب دیکھ لیں کچھ مائل سٹونز ہوتے ہیں نا, جیسے ہم ڈیولپمنٹل مائل سٹونز کی بات کرتے ہیں, اسی طرح ہمارے کچھ سوشل مائل سٹونز ہوتے ہیں کہ بچہ ایک فرینڈس بنائے گا, باہر جائے گا, یا کس طرح کی بات وہ کرے گا. اگر وہ چیزیں ہم مائنس کر رہے ہیں, نگلیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ رسپانسبلٹی پیرنٹس پہ, ٹیچرس پہ آتی ہے کہ وہ اس ایج پر جب بچہ بڑا ہو رہا ہے, گرو کر رہا ہے, ٹین ایج میں آ رہا ہے, تو وہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. لیکن انفارچونیٹلی ٹین ایج میں, جیسا کہ میں ٹین ایجرس کو ڈیل کرتی ہوں, the problems come unnoticed. ان کو خود تب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے, جب وہ کافی لڑائیاں جھگڑے کر کے, پرابلمس کریٹ کر کے, ڈرگ ایڈکشن کی طرف آ چکے ہوئے ہوتے ہیں, تب پتہ چلتا ہے. جب سمجھ لے کہ جب وہ اوور دا سرفیس آتا ہے نا, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پرابلم جو تھا نا, وہ اندر اندر کہیں نہ کہیں بن رہا تھا. صحیح. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ اگین سب کا انپٹ مجھے چاہیے ہے, وہ یہ ہے کہ والدین جو ہے نا, اور خاص طور پہ کس کی ذمہ داری. والد تو بیچارہ سارا دن یوزلی گھر سے باہر ہوتا ہے, اس کے فائنینشیل رسپانسبلٹیز یوزلی ہمارے معاشرے میں اتنی ہیں, اب آ کے مدرس کی بھی ہو گئی ہیں, دونوں بھی زیادہ بزی ہوتے ہیں. تو کون دیکھے ان کے اپنے اسٹریس اینڈ ایموشنز اینڈ فیلنگز اینڈ ساری چیزیں اتنی گڑبڑ چل رہی ہوتی ہیں کہ اتنا ٹائم کہ آپ بچے کو آبزرو کر سکیں, آپ کے خیال میں ہے, یا یہ اٹ شوڈ کم نیچرلی ٹو اے پرسن کہ وہ پک کر لے کہ اس بچے کو یہ مسئلہ ہے, جسٹ بیکاز کہ وہ پیرنٹ اللہ تعالیٰ نے اسے بنا دی ہے. دیکھیں, یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھے لکھے اور سمجھے بغیر نہیں آتی. صحیح. اگر آپ فادر ہیں اور آپ گھر جا رہے ہیں, تو گھر جا کے آج کے دن آپ نے اپنے بیوی بچوں سے بات چیت کیا کرنی ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو آبویسلی پتہ ہوگی. میرے جیسے ٹرینڈ بندے کو بھی ہر روز یہ سوچ سمجھ کے اور پڑھ لکھ کے سمجھ کے جانا پڑتا ہے کہ آج میں نے گھر جا کے بات چیت کیا کرنی ہے بچوں سے, کیونکہ مجھے جو ان کے ساتھ 1 یا 2 گھنٹے لمیٹڈ ملیں گے, تو میں اس 2 گھنٹے کو یوں یعنی یوٹیلائز کروں کہ وہ 24 گھنٹے کا جو ہے وہ ان کے پرفیکٹ آئے. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو بچوں سے زیادہ پرائرٹی آپ کی, اور کس کے لیے آپ کی پورے کا پورا ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایز اے پیرنٹ جو ہے ماں اور باپ یہ مل کے بچوں کو ایز اے سبجیکٹ ڈسکس کریں. اگر آپ کے پاس پورے ہفتے ٹائم نہیں ہے تو خالی سنڈے کا ایک دن رکھ لیں جس کے اندر آپ نے اپنے بچوں کی مینٹل ویل بینگ کے اوپر ڈسکس کرنا ہے, اور اس پالیسی بنا لیں کہ ایک ہفتے کے اندر, اگلے ہفتے کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہیں, کیا کیا چیزیں ان کو سکھانی ہیں. کیونکہ بچوں کی جو عمر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں, تو ایکچولی بچے چھوٹے کوئی نہیں ہوتے, وہ یوں تیزی سے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اس ٹائم کے گزرنے کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور 3 سال سے لے کے 5 سال کی جو ایج ہے بچوں کی, وہ ہے کہ جس کے اندر آپ نے ان کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ ان کے کیا کیا بیہیویئرز ڈیولپ ہو رہے ہیں, یہ اپنے مسئلوں کو حل کیسے کرتے ہیں, یہ ان کی ایموشنل ویل بینگ کیسی ہے, ان کا رونا چیخنا چلانا کیا ہے, کیا یہ کوئی اینکشس بچہ ہے, کیا یہ کوئی ڈپریس بچہ ہے, کیا یہ سوشلائز کر پاتا ہے, فرینڈز بنا پاتا ہے, نہیں بنا پاتا. تو یہ جو ساری بنیادی چیزیں ہیں نا جس کے لیے ہم ان کو اسکول یا ایک جو ہے پری اسکول کے اندر بھیجتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں ارلی آن سیکھ سکیں. سو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر والدین کو نظر رکھنی پڑتی ہیں. اور 5 سال کی عمر تک بچے کے جو نیچر یا جو اس کی عادتیں بن گئی ہیں نا, اب وہ تھرو آؤٹ دا لائف اس کی رہیں گی. سو 3 سے 5 سال کی جو ہے وہ عمر رائٹ ایج ہے بچوں کی, جس کے اندر آپ کی ان کی آپ سائیکولوجیکل گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کل جب ورکنگ پیرنٹس ہیں, مریم آپ بھی, تو اور بچوں کو ہم بھیج دیتے ہیں کہ 2.5 سال کا ہوا ہے, دن گن رہے ہوتے ہیں پیرنٹس ہو کے 2 سال کا 2.5 سال کا ہو گیا, تو اب یہ نرسری والے سے ایکسیپٹ کر لیں گے, یا KGs یا پلے اسکولز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. تو بچہ تو وہاں چلا جاتا ہے, سارا دن وہ وہاں پہ رہتا ہے, اور شام کو تھکے ہارے جب پیرنٹس بھی گھر آتے ہیں تو آ کے ان کی واحد یہ ہوتی ہے پریفرنس کہ کھلایا پلایا اچھا سا, اور اس کے بعد اگلے دن کے لیے جلدی سے سلا دیا. سو یہ جو سائیکل ہے, یہ کتنا مینٹل ہیلتھ کے لیے چیلنجنگ ہے, اور اس میں جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں ان کو کیا مسائل زیادہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو آج اچھا کھانا کھلا دیا, ہیلدی ڈائٹ ہے, اور وہ ٹائم پہ سے سو گئے ہیں, ٹائم سے اٹھ گئے ہیں, تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا وہ کھانے پینے اور ٹائم سے سونے اور اٹھنے کی ہی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کے اندر ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کی ویل بینگ ہوتی ہے, آپ نے بچوں کو اور بھی چیزیں سکھانی ہوتی ہیں. ایموشنل نیڈز کسے کہتے ہیں آپ؟ ایموشنل نیڈز اس کو کہتے ہیں کہ از دا چائلڈ فیلنگ دیٹ ہی از لوڈ اور شی از لوڈ. ٹھیک ہے, اس کی پرواہ ہو رہی ہے, اس کو کوئی سن رہا ہے, اس کو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سیف ہے.
فرا سب سے بڑا پرابلم یہاں سے کریٹ ہوتا ہے نا جب بچہ انسیف فیل کرتا ہے اپنی سوسائٹی میں, اپنے انوائرمنٹ میں. اب وہ انسیف کہیں پہ بھی فیل کر سکتا ہے. بڑے ہو کے جب ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کو واپس اس سیف زون میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. وہ انسیف زون میں گئے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح سے سر نے یہ بات بولی ہے کہ 5 سالوں تک اس کی وہ انسیف زون بن چکی ہوتی ہے. اس کو دماغ میں لگ رہا ہوتا ہے اوہ میرے ارد گرد کچھ بھی سیف نہیں ہے, آئی ایم تھریٹنڈ. جب آپ تھریٹنڈ ہوتے ہیں نا تو آپ کا نروس سسٹم از آلویز آن دا الرٹ موڈ, ٹھیک ہے. اینڈ وین یو آر آن دا الرٹ موڈ, جانوروں کو کبھی دیکھے وہ ڈرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, میرے گھر میں بلیاں ہیں, اور جب وہ ڈرتی ہیں نا تو وہ اپنے سارے بال کھڑے کر لیتی ہیں اور وہ بہت گندی گندی آوازیں نکالتی ہیں اور وہ پنجے مارتی ہیں, ٹھیک ہے. انسان بھی کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر اینیمل انسٹنکٹس ہوتے ہیں, ہمارا برین اینیمل انسٹنکٹس پہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب وین وی فیل تھریٹ اینڈ وین وی فیل او میں سیف نہیں ہوں, وہ انسیفنس کہیں سے بھی آ سکتی ہے. پیرنٹس کے ساتھ آ سکتی ہے, اسکول میں آ سکتی ہے, فرینڈس کے ساتھ آ سکتی ہے. ہمارا کام یہ ہوتا ہے, لیٹس بی ویری پریکٹیکل, this is the time when parents both of them have to work. I'm a doctor, I also work, ٹھیک ہے. if I get married obviously I'll be working, ٹھیک ہے. میرا ہسبینڈ بھی کام کرے گا. جب آپ گھر آتے ہیں, جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو تو کچھ فیل نہیں ہوتا, ان کو سمجھ نہیں آتی, نہیں ان کو فیل ہوتا ہے. آپ ان سے پوچھیں ہاؤ واز یور ڈے, فرینڈس کیسے تھے. میری چھوٹی بہن ہے, آئی یوزلی آسک ہر, اچھا نمرا اسکول میں دن کیسا رہا, کیا کیا, فرینڈس کیسے ہیں, فرینڈ سرکل میں سب ٹھیک چل رہا ہے. دین شی پوائنٹ آؤٹ, شی ٹیلز می, نہیں وہ فلانی ٹیچر ہے وہ بہت تنگ کرتی ہے, شی ٹیلز می, ٹھیک ہے. دے کمیونیکیٹ, ایون بچے آلسو کمیونیکیٹ, دے لیٹ یو نو. کچھ بچے جو ایج میں چھوٹے ہوتے ہیں دے آلسو لیٹ یو نو. اف یو پلے ود دیم, یو گیو دیم ٹائم, دے ول کمیونیکیٹ, دے ول اوپن اپ. سو یو ہیو ٹو میک دیم فیل سیف. صحیح. اب ہم جب بات کریں گے تو ہم بہت سارے چائلڈہڈ ٹراماز کی بات کریں گے کیونکہ جہاں سے میں بھی یہ سارا کچھ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.